والسؤال السادس كيف يتم غيره الماء والطين الذي يكون في طرق الناس في القرية أو في القرى كم من نار يوكارنو جينغا سقرو كيلوكوا جينغا سقرو كيلوكوا كيسا جينوكو ميرن دونيا ديغاني دانغيني كونجينو ساسا ساشوا الله جيكي نو ولا جيكي شانتي اراندرو كينغا akatandoro kenga ma akati ampatenga jino ko gasen neheti aha andoro keke asobiya ba ampate ke asobiya ba il faut kan naga wanke ba wala man naga kendoro ke changer ba wala kif bi hayya al jawab wana tan ngani jabenga mithlu hadhihi al umur yu'fa anha ko inna mo sharia nyambana kudiya sobesu seren nandu tangay a khotengani sharia nyambana ma ko serebe wacca ko nyita ngana bogay mottenga bakay sharia nyambama shugunda nyagare are menga ngabatangi na iramunga na iramu ku shanja gana ga khotona maga sharia nyambama jangirande na iramu ku shanje aranda du barini seren dabaga sharia nyambama ga din jang adi jallikum sere sahande nyimme sobe nya hayra menga sobe nya hatenga masha Allah la quwwata illa billah jinde maga aga abakadwa adaga an challe da sobe ken jalli kebe gundamba konno jinga saka killundi karanu har guro na guro boto hanga saka killuno gondi jiga nyimme wara megande nyani aga nara nyira be ngada ganda challi pakle mende suke ngum na fiako ima wuti jiban qadi ha kaida nyana yare al mashaqqatu tajlibu at-taysir mashaqqa ngarita ne waye nyalli qaida baykede al mashaqqatu tajlibu at-taysir kani khallu gajabi rahimahullah nanti wakatini limatari lawli ngume Sheikh Ajid rahmatullahi alayhi aga nyidiga munu sobon kamma sobo benu sariyanga yampidi igana seren kita sariyanga yampidi haranga mi yanki qallu gani kontini ati wakatini limatari ko kamu tekendore ke sunna di Sheikhul Bakari ke sunna di Fore Bakari Khanjo Darame sama ya saqamma lesce gori mali jahunu gori rahmatullahi alayhi itan dalle mikitini kafuga segendi ma kafuga jonko menni ma kafuga halle darabe nyani sama tanji kesine aga to agu murun walla fu fobe gam pune darabe sama ko may sindal li qabilan di ken kaman konti gelamatu yune do ho nga may singalle be walla nani angana ku may sike jaganga da jaga agandra taw kudrani samanwa Allah ya hamma goy ya hamma jalla ya hamma tafsiri ya hamma balu ya hamma jawara akondi mangata aw kallu jabi wakatini li matari kho kam mutekkem botoga datte kam mengana koti botoga be ga sakatil kudi lawli ngumenti yambad sabiyango mu nyambad aga nara nyira nga anda jalli anda hotorno harisa qallu terengade ati wa inihi talaki la ajiratu hari burdonga na nyaka mi bili musibi tikite fo hari ji megente kebe gara nyira me kei haraga nani amanya jike bane hari guronka hiji kei ma si guronka hayag angati kunjo bindonya ne yamba magande jall gelanga na nyehdi walla ngana kana magami side megende ma kende la qallu jabi indayam bana hibane yadi in ghalabat sobe nyagana huno boto kake kamu tekke ngari boto kabe garanyirame ma boto kabe gare ampate o tanda lawli ngumen di hari haruguro ngana kapay basun day khati amma gani haruguro nyaga huno boto kake be garanga datte be garanga haruguro ki ampuno indayam bana kendi de bo al hukmu lil to wala kutiri melo qaidan kuwai o kunta qaida garanga ki ay problème ki annabi so magara ke kide kiti amma dalile ko amadi Allah dali amadi faare njaabi kiti gabe wona nan bagati Allah dali ya gane a ayan dano a hadisen dano ata ko na qaida nyaka la in qalabat agane sobe ke ga na hunu boto ko kay asin tan bana kende aya gimba qaida tana yigati al hukmu lil aghlab lil nadiri
ona kiiten kinni fogabe ñonta kinni fo buccinne har ke nga kallu jaɓi ay wazahiru ha monona horen cellangara keɓe koy al afu yampaye ñani tan haragane soɓe ngana hono ko toxanga yampa wa sualu sabi ke ani question ñornding asiɗo fota wanteringa ogati ko baɗe nganaña annamogoje baɗe nganaña nan daga sore fureke kandi ogata dalle ke bogu jabere hadise ke radiallahu anhu wa ardahu ida faamu komin geɗa kello ndimi dema nden mbabu ñaani nanti baɗe ganaya sasa machallah la quwata illa billahi soron nan daga sore fureke kandi basu sum tayi kon ke gata komogo bo dema nde ñani ke ngaay ɓayib ati baɗen palle ta baɗen palle ta baɗen palle soroɓe rugarini nancore kundaha nancore kundaha baɗen palle ntatimo angato ku ndimi kengono nan dalla nanto ko gambiya ɗo hanta kanne baade ceki baɗen gambiya ganataɗangani baade o harni baaden a woni fureke hayino on daga salli fureke yogonu kun kamaka hureke gañani kembo ko maliyene kuyegoñi ɗo sénégal ene kuyegoñi hakkata keɓe gañi france serenna fati france indamo ne daga ñato harni kati baade ñaadi foyenga o gambiya ge gati baaden tan fureke a hakamaka fureke gan ndano gambiyan continue a sadaka mbakke anda famude a kendigame ke hayɗo ko sadaka mbakke ñayi ko keta hureke ɓuri halle keta sorongana meñinan core kun coro kaɗa est ce que kendaganteni ko aɗa jawab ñatanagani jaɓenga hureke sore hureke ndi horen coro halle keta ayalakeñake hureke ɓuri halle keta haga yigande keɓe sorno aganayi sadaka ñagani hagada soron na soronki illa yiga fure kala sadaka mbagandi fure keɗa kama kota here here tan nagati kibare ndey kada kota here here tan nanti talen ko hay ganden corno oga sadakini hurenda soron nallige faynal mane ke kabini minna ken takkabini walla ganani hureke ɓurunden kota yogonu mari kum pagari ɓurunde ke halle gari duwa kagana soronde kun kara koy tago sikken kakkafe machine a duran kota here here de ayi huren ɓuri halle o suwatuke baɗe ganaña sakka sere goro mbaɗe gana dabari kumbitono golni noon tahritini mo gurego mi yiniane kumma tawe hureke ɓurunde igari duwa kuñiganden nancore pakkille men tay soronga kaali sin ka bagande mi baɗe keyi asume demande akkaɓene min nayi akkaɓene di kankara ina haali siña bagandina kini huren coro xana xaɗu dematay o duwa o jaram mbay serna ke kabana kammoxode tikandeliye I don't know why. Kumi sandambu kun sheikh wallahi I don't know why. Akabere renka. Sere mon projet. Sadaka nyana ngada kili hulen joro. Inane de matai. Problème na minna. Makabande la wala ide. Na duran ko ta gere gere de. Kenyo kuma gaire ganni, gambi. Sere ngana kanati atanna ga tembito sadaka. Atanna ga tembito sadaka. Sadaka ke bure hede na ko ta ke duran gere gere. walla hurum biton cikkin sadaka hamaka kota here here kan kota suga dan caga igande ga tongandi asoro hanna sadaka da kala siga tongandi kimiskino nga anna ngani sebe ganari duwa ancere nga da jarankini arraga kunyero no wagali nga da gani ko hede andali nga aga mari nga da kay kun Allah hon karanya akana kundu anta kandi mo be gali nga da anime wa su'alu thani kan keso segundinga ya haranya na tite nyani torno atinje ga torga be suutu ketenne wasafiya gajanni ketunde yalla ngati ketunde mbane akala ngata men aga makkaru antan ketu ani ketunu wattaw ikina gana girde benda ganari ananya ho mukege da imberon igana ko ikinara nandan jehi yakenda ikina gana tirindi nanti ka citan nga fitnan kutunu ana kute Allah wotu ikina kendi jambon da barbe yagara ki angora trinkan ho hon bili ikina ganda khanuye ikina khade gane akle mon to ngina katti ida do wawu nyamon doy ikete ne tora Allah ga bakki kamma mo be al jawab nati ari yagara nangalo ga ko nanangani jabe rafa Allahu anki ala anke inneke tora arna bogan kamma Allah gara wa tora mbakka sere kamma arna bogan kamma ke ko to ha tunde agani ha ganda me kamma ona tan na wara an jonko ko wulle nga sonko daga na tambe ana ku
kake ta ngeno ga me kammal soxoba suma xana me wari uroju ma xana me wari xay timu baane ke xay bu baane ke ma xasuma ke bu baane ramu manke xana ko bende bari kenga ngam maga diga mana nga ko sugo aga ngam maga ko dagami adiga men na gaba awndo magude kemu nyamata franchement parler garen ka bande ko wasaharu nginna o pharmacie ga gaso wato yo o wasaharu nginna saharu be ngara wande mana sabari kirga nana ne on danda sahari hana be nga kinna Allah ko may hare adi ngida nyagare anna tunandi haribi ande ne kemi sagon kita kuni gajangen ni herenya gajangen be nasere katu gajangen be na dambu gajangen be nasuha gajangen ni herenya kammo ko here andu kibega bu tembi ndinayi herenya anono nyakita anga da non kitabane tan daga zakallan kan ande ne ga ke pata patte be suyi kunu ange maga hanya torno toranya ha gidi membo hono wallahi an kina ga nan kollon ta ga nyimme ndil yanki ande ni ke kurno walla haraga manga aga na war nan danki nan ta kam mun dan ta kam falere ande ni ki atuma nan to randenga walla ga na waran kina ke dan lo ga nyago tepu ko lembul gaze anda sikira man ta ko ngambatten akemba ki angada ya khare suwara gi te nen kana ya khare mi bana heke tare angada gajalle mo suwara gi gajalle man kana abutte amamure ka hinne ki garan da gutte murana Allah rahinun tagandi aduguti ya fra ngana mo gamyan ko nga fra agatiya kasune me ni tego amaga kay me ni tego amaga de kata Allah ga mo be agenga ko dambe ketunde kahinde bajinde nan to ko moroni na garanya to ko mo toro to fe nyaagi di min boxono parce que abi sago nyaakita gadangana tumu ko nakundo gadangana suga dis amar lawlu ngul ngati o ganar ga jaadu nguren no gondi aga tona kibenya ka ati aga tona kibenya kafiru nga ati ini anka je logatu nan da butte murana yangana ketu bana kenan le manan cabari ngande ne ke karanga wa thaniyan sabu hilani be garawande manan nan cabarande nen karanga annam magasi manan to ambane ya tampinde ni bo kengan ken kana wallahi ayan tampinde aga danka aya gemmi sago nyaawai andan ciki ampaga awa ngani bonde nen jira ho mbaga yitini ambaram bareni ngaare maharanga kanga du ambaram bareni zonga maga haranga ma haram baro ya gare haram baro yem tan anki ya gamunda ma ko nuhe haranga nani ando no hunde ga on gey mega taawuno yere anki daga dan qarubani ambaram baro andi ni kinta kiya bonta kiyan guru tongono agiji mendi afahamu tambiyen tambani kamma tambiyen naha kamma o kisima yigo walay baba jagana Dakar habiyahullahu ta'ala atando serenga nagaja kagana me takki anya ko nga dombu turo ko tambu tankoto aga ya gondumwa qala ta'ala in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun Muhammad ando saybanu jaru ngure xamuñi kaganati gammane kay nu ko maman do nyani angete dimin nambadi agidi membo kono warabiya sabu no katandi be gar wande manante ne gelanke suure anna warani kampaju hubbu jawduki laki wa adluhu bainakuma angata ankina wa munna angata telemo ganaha ana wala mbaju makende geta to kampaju wa khamisa fi karagani be gar wande mana anna gatu munni ke khibare kam anna to ande ni kedange ani mena bane wallahi billahi keni mene baaleya angana wuro ankiñe geeji e anjigiya antanja gonde wa salisa saabu tumundi ɓe gandema natubare kenani wonde a kinga digamunu anan keetu ana gajange garanga anan kankenga kurunu kempagada koye nan tanke ñantimmantay uccenga dallamu homoko masoronga digama kana kaw ammati ankina ganare ana kuteya allah rawɗa ankina na wara kamma tabane ana ɗum man ole ɓenati konan kam maka ñagartumo abaɗo baɗan ɗum ando ke teni abaɗo baɗan ñammaka ke yagaray ko tarini allah sere kurumbayi ko ha danganaye ko de ana usattugum ko yagare keɗa mambuttenga mure ko saabi en hin yeruni ɓe gande mana cehbali annammuñ ndima ñongen kusa hanten anda message ngaringi alhamdulillah ande ni kena maka ñagan torno anga sakka wattenti hendi angatu ke ñangara won takki wa samina saabu kabundi ɓe gande mana annam muñi ke xibare kam ma e kemen nga ɓeñal yaxaru kuɗi de tey nen tora tey ne kam guɓuɗo tora goyne guɓuɗo kam kalle xare tora yaxare kam kalligo gira ñaxa kiine gira ñaxare tora yaxare kam aɗo landa ko ŋutu
wa tasian i kabundi ɓe gande man annat nanti duna pireke anta sirono hammindo hammin palle harandante ndegana gemu andankina gemu an tanki oga birene hammin giliti karatone wa ashira hi tammundi ɓe gara wande mana ke xiɓare an nammu ngari konne dosini ku teringata o dosini ku ɗo fota wonoku surtout fota wonoku annako sahomungu wangamungu an kallenga adanna kallen cumayendaxane wa suwalu tasio ke ani kesio kabundinga igasini yaxeren nan calli compende a yam sangunta an calli misidendi ko yaxare ɓe gana ɗar umuranga walla hijunga aha an calli autolie keyi autolinga ken nan pasangonta kendi ba dunantan daga salli alkaabay walla gane faare miside ali jawab onati jaɓe gandi mi keedigame walla tuwanay bo fata waldide munguɗo tuwana sugani min ulama'ina al mu'asirina okkiyeke tuwana gumbunu ku banu mbiyamene mungu wale mali baneni bama koni ba rahmatullahi alayhim jami'an nanti yaxarengana daga namburati kemmaga seydunga walla umranga anan calli otoliyenga yam pasanguntan daga salli haramundi lakin fil qalbi shay ka nke kedigame jonnomeke ko rawtu makkatu yaxare tu ñamarni ke haramu ke baraje en calle ngam hooɓe faare mi siide farlancalli bane wujune farlancalli ali kaaba farlancalli bane kame wujune farlancalli kadi anga tawene ke jamaɓe anna faam kadi oku sawdi ndaga yen tagama yogona ñanken paga daga ta bane anguyundi ma buutu antaka sikkino anken na salli otoliyenga haramu ngano farlantanga pakkilen men tanga matuwan kukuta de ha horon pakkilen kenna lante yaxare ñamarnayi a ngana daga umuranga walla hijunga daga n callulli ko haramunde ngata ke baneya konnande wo soalule asiru kene kesio tammunde atiren ñigo ñani ama sabati karla ñayi aga bogu karla ɓey aga ɓenni ɓoof inaɗen ana wo inaɗen ina utata ana wo i kema xara kem monengiɗi yomu nderen monkul nan xara ireñigo so man pay keya kama sabati karlanga ina duwawu ñamoru mire me kena sabati ana xara xara mala xummone ɓega yikun kita andamugude ana wasire mun kitta aljawab ñatannangani jaɓenga allah koɓe oɗa allah ñaga sabati en allah menda to a xompo mun na hande ana kita angara keɓe ko amma gare ko de igonuma xara yaga nimisiɗo ke mbatten xa komin ken allah ñaga maxa jom mengata yo tampi moy wonda fo laqen konko ndi serenken nalla ñaga maxade mengata yo anna wari gabe haytinu kunnugo oku maxara o nimisi ore monkun nan xara oku awa ko serenga maxara ke alle menken nan xara binomanga na digamo ku simma anna alla ñagana ata anange mondi sahabanga anke maxara angata fonne keɓe xara anda salli soron xara allah wancallimo xonda andan xara moxo barken kita an katan nduuɗa andan lu qidima an jikku an cabati an basangunta kompe hakka kitabe ade jikkundano barakentano kalasiyentano sere makke ko nantinda kurasi bogu tuwaku mun ndiye mide na do benuga moneneya nanti mahara wallahi karambal yogo ndahanta karangana yogoy karambal yogo ga hobe siron ngini karangana yogo ranta kenjakkancirondi karangana yogo do allan tintanan qoto karambal yogo do allan tintanan qoto e karangana yego ibulise konto waxunde ibulise xam balaga ru maria yo keñena allah gada sere ñamoxo suta allah tiga kamma naɓure a gada fonne a kinanga a tiganna mama kamma tuwaxu a gada fonne a kinanga aɗo jikku andan calli sorontu barke ngam batendi an jikku anga tuwano kadi serengama qara angana tuwano ku qanu angada qarange ke mone ngandi angada tuwano qanu tuwano ku tuwaxu mbaraje me anna kitta ndekero barke kini sereɓeno jima gananti awo kuma xara awo wota fonninne a xarata fonninne kenan qare de baragen na ñayi noron na ñayi talasien na ñayi maren na ñayi wallahi ayam basangunda kitabu kuttanga jikkuntanga ma parole wa thaniyan nga hilandi ɓe ko nanda axi walla nga sikkandi ɓe ko nanda lemine muri gabe qarla lemine ganta sabatini qarla sabunu ɓenu gayi sabu hana gana ñaganta munda inqara lemmi suganta munda inqara maxa tabbi ke anta xaranga angana kabu anta munda amara fi xaranga
angana kabun kafu tammunga daga mbaju angana in golla awattanu angana ittanu awaymu wa thaniyan sabu hillandi be garawa sabu hillandi be limini muru yen cabunga kitanadi sage nganta munda an dogo kharlake kelle min ga maga tambi alla ga mandema anda sabatini wa thalitha sabu sikkandi be limini nganta sabatini kharlanga mari khote ngana kharlake alu tampi khote de dulli khote kelle min bakka qawal alhamdulillah usugatu sasa jamal la gare ñal ken dulli do ken tampi en ta kharle mon kam kembe nan dinni kharle ngum nga kembe nan dinni taliba gume kembe natwa kharle mu nyaam ma gaire sarno ngadi i burundi ka henci gindi sogoba o ko wala hon den jorno ga ngira kharle ke bane kharle gabe na kunduye wacca kana ngeen golle tampi golle he to he ngam tu mani ke sabu ke jahana bo ke sabu ke nan kaw ganniya e ko duna ko rende ara wayine haranda ngele ngi khallaru ngadi tambiyan do khoto e ngal warabiyan sabu na gatanni limine nganta sabatini kharlanga aga to qawnu qalsi ngana nyama qalsi ngana ma awru wade qalsi ganta ma esgara awru akaran latu ara kendrana qalsi gaba qiy kharle man ma nyawo wallahi amanya fasigan dama akaran laatu alanda tereni tanga alan daraga na de wa khamisa sabu karagandi kharle manga to qawnu e anyini a goro kaga naga tugunan kara anda hari kara killentu ken kara ga to wa sadisa sabu tumundi kharle manga ndamunda in cabati kharlanga ga to qawnu an yajida amamahu fakha asu ana tarle murunyi kare kharlake gana karle murunyi kane kulla murtindini ana kusawu wasabi'a sabu yerundi karle manga to qawurnu an yakuna qariban min qaryatihim adi de bengantinta qawla ngana kidenge tuba mali apa sintama anda gar sigini tawilwa ina buri awrnu kammo arni kammo wasamina karle mazuri karagal latu awren qoten sabu segundi kharle mangatu nanti gana wuri gana daga isara nanti kaddanta hoho nyana kello sabu kabundi kharle man nguru harlanga walla talibe agana gacci khore kita harlake ko sona gonta ko yagale ko yaganne ba walla ko sakata yaganne ko bangi akengur non bagam magani mene kengur no arno gi moni sahaba o duwal ernal le men cabat c'est suba mo nere men na hoto yalle le munu ngara hoto to ko mun ande to ko barake darna kino dia wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya'tikum al-afiyah